Hello guys, for today's video ay manonood tayo ng basketball dito sa Lubyanica. May paliga kasi dito. Ayan, naglalakad na ako papuntang basketball court. Ayan, lahat ng mga nagtatrabaho sa AD Plastic naglalaro dyan. Panoorin natin guys, let's go! Oh, pa-shoutout! Shoutout kayo dyan! Shoutout ka na eh. Shoutout muna kayo. Mga kabayan natin, shoutout sa Bacolod. Shoutout din sa Bacoor, Cavite. Nandito na kami ngayon. Shoutout sa Bacolod City. Shoutout. Sige, salamat. Ito naka-uniform, second personal foul. Warning for penalty. Yan, may announcer pa oh. Ay, parang suka. Ay, nakalive si Joey. Score natin 32-20. Oras 1 minute and 34 seconds. Second shot by Joel. Simple lang, bumalik yun. Score 28-32. Lahat ng Lakers Lubyanica. Joel. 33-28 pa tama. Sorry. 15 seconds to shoot. Dumikit yung bola ba? Hindi, may goma yung paa. 1 minute and 9 minutes. May pasa yung bola, dumikit. Shoutout! Rameti ba? Abite. Marami pati ko yung kabayan natin sa Yan, Bacolod si Arsenio. Yun! Oo! Oo. Yan ang i-vlog mo pre, yan ang pinaka-shirting ano, ayun mo. Lakas to na! Parang Eh, wala na yun. Kanina ka Uy! Ganun pre! Basta! Okay lang yan, semento lang yan. Hindi na matalab yan. Pare-pares po tayo ngayon, pare-pares ang pito natin, pare-pares ang tawagan. Kaya good luck guys, good luck. Pantay-pantay lang daw. Siya ang referee natin ngayon. Tagmo video. Third pa lang? Naka-vlog ba yan? Naka-vlog? Oo. Oo. Uy, talaga bakit? Woo! Ganun lagi pa! Bebe ko yan. Klase dapat yan. Pwede dahil. Halika dito. Magpasad ako eh. Babaksaw ba yung magkakambihan? Dapat sa set. Pero kung atake na sa lalo. M shot! Bingo! Oh, 3 point. Yay! Bigyan nyo lang! Bingo! M shot!
Huwag mo ilabas ang ganito. Well, ay. Ang ina, malat. One, 116. Tinapay yung chakok sa mga table official, oh. Wala. Still. Walo. Please tuck in your shirt. Yan, warm up. Yan guys, nagwa-warm up na sila. Ayan, next game na tayo, next game. Sorry. Anthony. Parang Joey. Si Jomer. Hi vlog, welcome to my guys. Ayun, jambol na. Game na, jambol. Ay, wala. Si Anthony. Ha? Ikaw, Jomer. Dahan-dahan sa Paul, kakunti tayo, ha? Laro lang. Kung anong tawag, ayun na. Pinasa ka. Malaki yun. Talon! Ha? Dahan. Let's go. Kuya Ray, okay lang yan okay lang yung isa. Diyan naman sa yung isa. Ryan, Rich. Tatlo. Wala. Shot, Kuya Jam. Wala. Go, Ryan, Rich. Go. 39-36. Wataw. Wala. Wala. Foul. Wala. Okay lang. Sige na. Hilang. Mer. Ilang ka Mer? Ay mo. Oh, yay! Saban! Wala ulit! Go Michael! Score all 39. Go Michael! Favor of Lucianica. 40-39 favor. Very good. Ay nahabol na kayo! Wala kayong coke kamay. Go Kuya Dex! Wala! Very good! Ay, baby shot! Go Kuya yan! Go! Hoy Dexter, wag ka na tumayo! Medics! Seconds.